ट्विंकल सितारे हमेशा की तरह एक नया मैजिक और एक नया चैलेंज लेकर हाजिर है। एक ऐसी कहानी जो बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी, जो आज भी मैजिक पर यकीन रखते हैं। तो चलिए देखना शुरू करते हैं आज का मैजिक, आज का चैलेंज, सिर्फ और सिर्फ ट्विंकल सितारे पर। आसमानों के उस पार परिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क था। इस मुल्क में एक नरम सा जादुई शहर था जिसका नाम था नूरालिया। यहाँ हवाएं सरगोशियाँ करती थीं, दरख्त दुआएं देते थे और हर रात सितारे परियों के नाम लेकर चमकते ज़हरा, थे। अमीना, सहरबानो, मरियम। और इस वादी में 4 खूबसूरत परियां रहती थीं। चारों एक दूसरे से मुख्तलिफ मगर दिल एक जैसा, साफ और सच्चा। ज़हरा, जिसके हाथों में शिफा थी, वो हर जख्मी दिल को जोड़ सकती थी मगर अपना दर्द छुपा लेती थी। मैं सबका दर्द ठीक कर सकती हूँ, अपना नहीं। आमिना, जो किताबों और सितारों की ज़ुबान जानती थी, वो कम बोलती थी मगर इसकी खामोशी में जवाब छिपे होते। जवाब हमेशा अल्फाज में नहीं होते, कभी खामोशी भी बोलती है। शहरबानो, जिसके दिल में हिम्मत और अकल साथ साथ चलती थी, वो लड़ती नहीं थी बल्कि बचाने का रास्ता चुनती थी। मैं लड़ने के लिए पैदा नहीं हुई और अकल मेरी रहनुमा। जो कमज़ोर दिखती थी मगर सब्र में मजबूत थी, वो सच का साथ कभी नहीं छोड़ती थी। सब्र कमजोरी नहीं, सच के साथ रहना हिम्मत होती है। अचानक एक रात आसमान पर सुर्ख बिजली चमकी, ज़मीन कांप गई और ट्री ऑफ लाइफ की रोशनी मदहम हो गई। परिंदे गिरने लगे, पानी तल्ख हो गया और वादी की हंसी खामोशी में बदल गई। तब आसमान से एडर फेरी गार्डियन उतरा, उसकी आवाज़ गूंजी। अंधेरा इसलिए आया है क्योंकि दिल कमजोर हो रहे हैं। नूरालिया सिर्फ तब बचेगी जब 4 परियां अपने इम्तिहान पूरे करेंगी। चारों परियों ने एक दूसरे का हाथ थामा और बगैर डरे कहा, हम तैयार हैं। ज़हरा को एक ममनुआ गार में भेजा गया जहां खूनी अजदहा कैद था। सब कहते थे, ये कातिल है, इसे मत छेड़ना। मगर ज़हरा ने उसकी आंखों में देखा और वहां गुस्सा नहीं बल्कि दर्द देखा। अजदा जख्मी था, अंधा हो चुका था और बरसों से अकेला था। तुम बुरे नहीं हो, तुम जख्मी हो। ज़हरा ने अपने पर का एक टुकड़ा तोड़कर उसके जख्म पर रखा। अगर मेरा दर्द तुम्हें शिफा दे तो ये कुर्बानी कबूल है। अगर आपको आज का मैजिक और आज का चैलेंज पसंद आ रहा है तो स्टोरी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल ट्विंकल सितारे पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दर्द चीख में बदला, चीख आंसुओं में बदली और आंसू क्रिस्टल्स में बदल गए। अजदहा झुक गया। तुमने मुझे अंधेरे से निकाल लिया, शुक्रिया। और ज़हरा ने कहा, रहम वहाँ भी दिखाओ जहाँ सब नफरत दिखाएं। आमिना को विस्परिंग मेज़ में दाखिल किया गया जहाँ दीवारें झूठ बोलती थीं और आवाज़ें गुमराह करती थीं। हर आवाज़ कहती, ये रास्ता सही है, नहीं वो। आमिना का सर घूमने लगा मगर उसने कान बंद कर दिए और दिल खोल दिया। उसने ज़मीन पर लिखी एक मध्यम तहरीर पढ़ी, जो अकल को गुरूर ना बनाए वही सच तक पहुंचता है।
اس نے پہلا قدم پیچھے لیا، تبھی صحیح راستہ سامنے آ گیا اور آمنہ کو کیا وزڈم ملی۔ اور آمنہ نے کہا، اصل عقل رک جانے میں ہوتی ہے، جلدی میں نہیں۔ شہربانوں کو سنکن گارڈن میں بھیجا گیا جہاں جادوئی پودے مرجھا رہے تھے۔ یہ باغ آہستہ آہستہ زمین میں دھنس رہا تھا۔ بابا نے کہا، یہاں طاقت کام نہیں آئے گی، صرف فیصلہ اور ذمہ داری۔ باغ میں گولڈن بیل لٹک رہی تھی اور چاروں طرف آوازیں تھیں۔ بیل بجاؤ، خود بچ جاؤ، باقی سب چھوڑ دو۔ شہربانوں نے سوچا، اگر وہ بیل بجائے تو وہ اکیلی بچ جائے گی، مگر باغ اور اس کے اندر چھپی ہوئی چھوٹی فیریز ختم ہو جائیں گی۔ اگر میں اکیلی بچ بھی جاؤں تو یہ زندگیاں کون بچائے گا؟ اس نے بیل نہیں بجائی۔ اس نے اپنی طاقت کو چھوڑ کر پودوں کو سہارا دیا، مخلوق کو باہر نکالا، فیریز کو باہر نکالا اور خود آخر میں باہر آئی۔ باغ بچ گیا اور زمین رک گئی۔ تب بابا کی آواز آئی، اصلی ہمت لڑنا نہیں بلکہ ذمہ داری لینا ہوتی ہے۔ اور شہربانوں کو ملا ہرٹ آف کریج۔ اور شہربانوں نے کہا، ہمت کا مطلب شور نہیں بلکہ صحیح فیصلہ ہوتا ہے۔ اور فیری مریم کو شیڈو فوریسٹ میں بھیجا گیا۔ وہاں بالکل اندھیرا تھا، آوازیں اس کے دل پر حملہ کرتی تھیں۔ تم کمزور ہو، تم اکیلی ہو، تم ناکام ہو۔ مریم رونے لگی، مگر جھوٹ نہیں مانا، شکایت نہیں کی، سچ کو نہیں چھوڑا۔ وہ بس بولی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تب چاند نکلا، اندھیرا پیچھے ہٹ گیا اور اسے ملی مون آف پیشنس۔ پھر مریم نے کہا، صبر وہ طاقت ہے جو نظر نہیں آتی مگر سب بدل دیتی ہے۔ آخر کار چاروں طاقتیں حیات ٹری میں مل گئیں۔ درخت چمکا، پانی صاف ہوا، ہوا میں خوشبو لوٹ آئی۔ ایلڈر گارڈین نے کہا، یاد رکھو، نور طاقت سے نہیں بلکہ کردار سے زندہ ہوتا ہے۔ اور چاروں پریاں گارڈین آف ہوپ بن گئی۔ ہم الگ ہیں مگر دل ایک ہے۔ تو دوستو، چاروں پریوں نے ثابت کر دیا کہ جادو ہاتھوں میں نہیں، دلوں میں ہوتا ہے، اور نورالیہ ہمیشہ کے لیے امید کی روشنی بن گیا۔ اور ہاں، اگر آپ نورالیہ میں ہوتے، کیا آپ بھی سب کے لیے درست فیصلہ کر پاتے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔